Okay na, ma'am? Opo, okay na po. Thank you, sir. Yan. Yan. Ayan, nakapromote na yan si sir. Ito na yan. Sa 99 lang yan, guys. Meron na silang cable. May cable na siya, o, diba? Naka-cable. Hindi pa po kayo ng channel. Yes, Okay sir. lang po. Okay. Yung 121 yung local channel lang po. Ito lang, GA, Kapamilya. Kung ano lang, rest okay lang po. Thank you so much. Pag-sabi nyo eh. Pwede nyo na po yung number. Yung kondon, yung number ng channel.